गोटे दिवाली दिनर सुंदर भरा कहानीटे आपण मैंने निश्चित देखु। बाण हूँ राजा, दिवाली दिन हूँ बाण राजा एवं पैसा हूँ तार नकर। देखु ये स्टोरीटी सांग मैंने स्टोरीटी देखु एपण आपण मैंने किसी भी बुझीपारे एवं जानीपारे। स्टोरीटी बहुत भल होती, एण तक देखु, प्लीज वाच करंतु। गोटे दिन राजा से दिन हूँ मु गोटे वर्ष को थरे आसे किंतु समस्त को असुविधा कर दिए। से मो ना हूँ बम बम महाराजा। समस्त पैसा को नहीं मु नष्ट करदेवी एवं मु समस्त पैसा निआ लगेदेवी। से मो ना हूँ बम बम महाराजा। से देखु पूरा पूरा मोर केंदी राजती चलुची दिवाली दिन देखु। महामंत्री कुंपी तमे जाई देख मोर बाण बेपार केमी चली। आउ मु बाण बेपार मोर भल चलवा दरकार कारण मु वर्ष को थरे आसुची। जथा आज्ञा महाराज। मु एबे जाउची देखुची मार्केट केमिति हमर बाण बेपार चलीची। आउ आसी आपन को संदेश मु जणाइबी। आउ मु जाइना देखिबी के बाण किणुची ना नाही, कारण आमे गोटे वर्ष को दिन आसुहंती। सेते पय आमे गोटे दिन रे आज हम राज करिवा एवं मनुष्य मानकर पैसा ध्वंस करिवा और पैसा को जाळिवा। एहा परे बाण महाराजार आदेश मानि कुंपी मंत्री चलवाक लगिला। से चली चली जाऊला एवं मार्केट रे केमिति बाण बेपार होची से संदेश नहीं से चलवाक आरंभ कला एवं फाइनल से एबे पहुंची गला। अरे एठी तो बहुत गुडा लोक अछंती एवं बहुत भी बाण किणुछंती एवं आज तो आमे महाराजा तो आहुरी महाराजा हमर बड़ धनी हे जिवे एवं बहुत पैसा अब जे कमाई देबो, कारण दियाल आज समस्त घर पॉकेट खाली कर देबो। केवल आमे ही पैसा वाला हे जिवो। सेति पय मो जाय राजा को कोटिए खबर देबी हैला। एहा परे मार्केट रू से दियाली मंत्रीटी चलवाक लगिला। राजा पाखरे खबर देवाई से चलवाक लगिला एवं मार्केट रू से बाहरी चली गला एवं चाली 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 से हठात जाई से पैसा को देखिला एवं पैसा को पचारिला। अरे पैसा भाई तमर मन दुख कोन पई हेची? तमे ए जे बीच रास्ता रे रही जाइछो। मु एबे जाइथिली मार्केट, बहुत लोक किणुछंती बाण। सेति पई आज तम पैसा को हम आज नियारे जाळी देबो, कारण आज आमे गोटे दिन पई समस्तक पाखर पैसा नेइछु। कारण दियाली आज हम बाण महाराजा मते पठैथिले देखिबा पई, किछि हालचाल बुझिबा पई। सेति पई मु जाइथिली मार्केट आडे, हेले बहुत सारा लोक तमको तो नष्ट करूछंती। हां तमर आज तो मन दुख बहुत थिबो निश्चित। ठीक अछि, मन दुख करले कोन हबो, लोक माने सचेतन तो हो नाहंती। अरे कोन कहबे कुंपी मंत्री भाई, एमिति लोक माने कोन खाली बाण फुटेबार मोर पैसा सारी देले कोन होइबो कि? किछि गुटे भल मंद करन्ते, ठाकुरंक पूजा रे लगन्ते एवं किछि ड्रेस आनी ना पिंधते कि किछि मिठा ना खाइते। आ आपन को जो किणुछंती आउ आपन को जो लगै दछंती गोटे सेकेंड रे आपन जळी जाउछंती। मु भी ता सहित जळी जाउछि, कारण पैसा आपन को देई किणुछंती, सेई पैसा रो किछि लाभ नाही। सेति पई आपन माने एबे बर्बाद पैसा करंतु नाही, बाण किणिना किछि खाओंतु। आपण माने मते बहुत मेहनत रे पैसा कमछंती। केवल दीपावली दिन बाण फुटेले हेई जीव नाही सांग माने, किंतु बाण फुटाइबो किंतु निमित रे फुटाइबो। ता बोले आमे हजार हजार सारी दउछि, किंतु हजार हजार सारिया पई पैसा 1 सेकेंड लागुछि बाण फुटे देबे। किछि तो सामान कर, किछि भल सेविंग कर, पैसा किछि रख, तापर किछि हेई पारिबो। आ गोटे दिन खाली दियाली रे बाण खर्च करदेले कोन हबो? एमिति खर्च करिया कथा नुह। अरे ठीक कहलो तो पैसा भाई, कारण एमिति पैसा खर्च करिया कथा नुह, कारण लिमिट हिसाब रे खर्च करिया दरकार। एमिति आमे कहूनो जे हमको फुटबल, किंतु पैसा सचय करी ना फुटेवा दरकार। एति कथा कही कुंपीठू से पैसा पाखरु चलवाक लगिला एवं चाली 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 से फाइनाल एबे चलवाक लगिला एवं चाली चाली से ऑलरेडी पहुंची गला। अरे बाण भाई, अरे कुंपी बाण मंत्री भाई, तमे हठात कोन पहुंची आसिलो याडे? किछि काम थिला कि तमरो? हां ए जे हठात दीपावली आज तो तमरो मौका बहुत अछि, कारण मोर टिके कम दाम अछि, सेति भाई मोर मन दुख अछि। तमरो तो मन दुख नाही, कारण मु सब पूजा विधि रे लागे, हेले किंतु मते लोक 2 टंका रे किणुछंती, किंतु तमको 200 टंका रे किणुछंती। सेति पई तमरो महाराजा बम से तो बहुत धनी हे जिवे। केवल गोटे दिन दियाले रे आमे तो सब दिन 12 मास लागुछु, सेति पई हमर किछि वैल्यू नाही। तुमे ठीक कहले दीप, कारण जे तमे रेगुलर सब पूजा विधि रे लागुछ, हेले किंतु तमरो रेट कम, किंतु हमर रेट 200 टंका।
ଆମେ ଦୀପାବଳିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସୁ, ମା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଦାମ ଚଢ଼ା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଆଲିରେ ତ ଆମର ମହାରାଜା ବହୁତ କିଛି କମନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆମକୁ ବି କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି ଦିଆଲିରେ ଆମର ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ପଇସା ବେପାର ହେଇତା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ରହୁଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ବାଣ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଫୁଟେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଦୂଷିତ ହେଉଛୁ ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ କିଛି ବି ଅସହାୟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଲୋକ ସତର୍କ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କୁହ? ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ବାଣ ଅଳ୍ପ ଫୁଟେଇବେ, କିଛି ବ୍ୟବଧାନ କରିବେ, ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ କି ଘଟଣା? କିଛି ବି ଘଟିବନି। ଠିକ୍ କହିଲା ତୁମେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ପି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସୁଧାରି ଯିବା କଥା, କାରଣ ଅତି ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ। ଏହାପରେ କମ୍ପିଟି ରାଜଭବନ ଆଡ଼େ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜଭବନ ଆଡ଼େ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇ ଅଲରେଡ଼ି ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ କିଛି ଖବର ନେଇନା ଆସିଲ ନା ନାଇଁ, ନା ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲ? ଆମର କେତେ ବେପାର ହଉଛି ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ ମାର୍କେଟରେ? ଆମର କେମିତି ବେପାର ଚାଲିଛି, ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ପଇସା କମେଇବା, କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଆସୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିହାତି ପଇସା କମେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସାରେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇବୁ, ଆଉ ପଇସାକୁ ଜୋରସୋରରେ କନ୍ଦେଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାରାଜା ବମ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ମହାରାଜା ବମ୍। ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବି ଡମ୍। ମୁଁ ହେଉଛି ମହାରାଜା ବମ୍, ଏମିତି କହିବ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଖବର ନେଇନା ଆସ ମୋତେ ବତାଅ। ମହାରାଜ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ବେପାର ବି ଭଲ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମାର୍କେଟରେ ବମ୍ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବାଣ ନେଉଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ବାଣ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ହେଲା। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ପଇସା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବଂ ପଇସା ଖାଲି କହୁଥିଲା କି ମୋତେ ବିନା ମତଲବରେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମେହନତରେ କମାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ବାଣ ବେପାର ଭଲ ହେଇଛି ମହାରାଜ। ଆରେ ପଇସାର କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହବ? ପଇସାର କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହବ? ପଇସାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ସେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆମକୁ ଯଦି ଫୁଟେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମ କ'ଣ ରଜା ହେଇଥାଇତି ମୁଁ? ନା ମୁଁ କିଛି କାହାର ଖଣ୍ଡିଆ କରିଥାଇତି, ନା କିଛି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଥାଇତି? ସେଥିପାଇଁ ପଇସା କାନ୍ଦିବା କଥା ନୁହଁ, କେବଳ ଏଇ ମଣିଷମାନେ କାନ୍ଦିବା କଥା। କାରଣ ସେ ଯଦି ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିସାବରେ ଯଦି ବାଣ ଫୁଟେଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇପାରିବା? ନା ମୁଁ ମହାରାଜା ବମ୍ ହେଇପାରିବି? ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେତିକି ଆମେ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ବାଣ ଫୁଟଉ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ ନା? ତୁମେ ସଠିକ୍ କହିଲ ମହାରାଜା, କାରଣ ମଣିଷମାନେ ଯଦି ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ପଇସାକୁ ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ? ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ଫୁଟେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ରହିବା। ମୁଁ ବମ୍ ମହାରାଜା କହୁଛି, ଯେତିକି ଦରକାର ବାଣ ଫୁଟେଇବାରେ ସେତିକି ଫୁଟାନ୍ତୁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଫୁଟେଇଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ କାର୍ଟୁନକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।